शहर में धूप और छांव का खेल जारी है। हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 77% है। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश की पेशगोई। शालामार हॉस्पिटल में कम उम्र बच्चे की मौत। मरीज की मौत पर लवाहिकीन का शालामार हॉस्पिटल के बाहर एहतजाज। लवाहिकीन ने शालामार हॉस्पिटल के स्टाफ को यरगमाल बनाकर तशद्दुद किया और कपड़े फाड़ दिए। लवाहिकीन के इमरजेंसी में तोड़फोड़। बुरसा का कहना है हॉस्पिटल इंतजामिया ने ऑपरेशन के लिए 7 लाख रुपए वसूल किए। लाखों रुपए लेने के बावजूद ऑपरेशन नहीं किया गया। बर वक्त इलाज न होने पर बच्चा जान की बाजी हारा। जिस तरह 9 मई का वाक़या हुआ, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। वो बहुत बड़ी एक ज़्यादती है इस मुल्क के साथ। जब तक सज़ा और जज़ा नहीं होगी तो फिर आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रुकेंगे। अगर इसमें PTI की क़यादत शामिल है और अगर इमरान खान ने ये मंसूबा जो बना उसमें वो शामिल हैं तो बिल्कुल क्लियरली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कहना चाहिए कि इमरान खान और उसके सारे अवारियों का केस जो है वो फौजी अदालत में चलना चाहिए। बानी PTI का एजेंडा सदाम हुसैन जैसा है। अदारे क्रैश हो गए तो मुल्क कायम नहीं रहेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की लफ्जी गोलाबारी। कहा 9 मई वाक़े में PTI क़यादत मुलव्विस है तो उनका मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। जब तक जजा और सजा नहीं होगी 9 मई जैसे वाक़यात होते रहेंगे। कल आपने देखा कि नेशनल असेंबली में एक बड़ा अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ जिस पर बड़ी ऑल अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड एक बड़ा कंसर्न था कि पार्लियामेंट की सैंक्टिटी इरोड नहीं होनी चाहिए और उसमें जो वहाँ पर रेड्स कंडक्ट किए गए और लोगों को पकड़ा गया। उसी पंजाब असेंबली में मनाजिर भी देखे जब यहाँ पे प्राइवेट लोग उनको वेस्ट कोट्स पहना कर असेंबली के हॉल के अंदर भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन का हुलिया खराब किया। क्या फौजी इदारों पर हमला करना जुर्म नहीं? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा दुनिया की सबसे तवील दहशतगर्दी की जंग पाक फौज लड़ रही है। पार्लियामान सियासत की जगह है। हमने अदालत में सियासत को देखा। हमें बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जितनी देर वो जेल में रखेंगे और उनके खिलाफ ये साजिश होंगी तो उनकी जान को जारी बात है हर हरबा ये इस्तेमाल करेंगे ये फैशिस्ट हुकूमत और इसको हम कंडेम करते हैं। पहली बात। दूसरी सबसे अहम बात अभी यहाँ पे आते हैं कि हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से अरेस्ट किया गया। हुकूमत हमारे साथ जाती दुश्मनी पर उतर आई है। हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हमें तो 9 मई से पहले जिना हाउस का पता ही नहीं था। बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस बोगस। कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। अल-यमीन गंडापुर मुसलसल फेडरेशन मुखालिफ साजिशें कर रहे हैं। अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात। फेडरेशन से खुली बगावत का ऐलान है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है ये किसी गलत फहमी में न रहें। फेडरेशन लाडले बच्चे की तरह उनका मुंह नहीं देखती रहेगी। 7 महीने पार्लियामान को हो गए। इनकी कानून साजी देख लें, इनकी पॉलिसियां देख लें, इनकी बातें सुन लें। एक लफ्ज भी आज तक अवाम के बारे में नहीं आया। अजाफी टैक्स कैसे लगाना है, जलसे कैसे बंद करने हैं, सुप्रीम कोर्ट को कैसे मफलूज करना है, हमने कैसे ज़िंदगी की उम्र बढ़ानी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है। बानी PTI को अपनी सोच को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की घन गरज। कहा फौज, अदलिया और हुक्मरान अवाम के लिए एक टेबल पर बैठे। मुल्क को सबसे बड़ा खतरा आइन से इनहिराफ है। नैब करप्ट तरीन इदारा है जिसने सिर्फ नवाज शरीफ का एहतसाब किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो इन बहरानों से
اس ملک کو نکال سکتی ہے، جس کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، کوئی ویژن ہے، کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہے، کوئی ہر قسم کی توڑ پھوڑ کے باوجود آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایسے نظریاتی لوگ موجود ہیں جو اس ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے نظریات کا دامن نہیں چھوڑا ہے، مخالفین کے ساتھ غیر جمہوری رویے پر بھی آواز اٹھائی۔ ایوان کے تقدس کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی نے بہت قربانیاں دیں۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ نے کہا، پرامن احتجاج اور جلسے کرنا ہر جماعت کا حق ہے۔ بلاول بھٹو نے چارٹر آف پارلیمنٹ کی بات کی، تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کر مسائل پر بات کرنا ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے اپوزیشن نے ریکوزیشن جمع کروا دی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے ریکوزیشن جمع کروائی۔ پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ اور سنگجانی جلسے میں کارکنان کی گرفتاری کو ایجنڈے میں شامل کرنے کی درخواست پر ریکوزیشن جمع کروائی گئی۔ ایرانی تیل کی اسمگلنگ، پاکستان کسٹمز کے افسران کی مبینہ ملوث ہونے کا انکشاف ہے۔ ایف بی آر نے ابتدائی طور پر 40 افسران اور اہلکاروں کی لسٹیں جاری کر دیں۔ انکوائری کے لیے چیف کمشنر پنجاب کو مراسلہ، کلیکٹر علامہ اقبال ایئرپورٹ اور کلیکٹر انفورسمنٹ کو انکوائری کا حکم۔ لیسکو افسران ہی بجلی چوروں کے اعلی کار بن گئے۔ باغبان پورہ ڈویژن میں بجلی چوری روکنے کے لیے لگائے گئے میٹر غائب ہو گئے۔ رہائشی علاقوں، انڈسٹریل ایریا، محمود بوٹی، دروگے والا اور کوٹ خواجہ سعید میں بجلی چوری دھڑلے سے جاری، افسران نے مبینہ چپ سادھ لی۔ اگست میں لیسکو کے 31 کروڑ 98 لاکھ 50 ہزار یونٹ لاسز کے نصر ہو گئے۔ لیسکو کو اگست میں لاسز کی مدعیت میں 1 ارب 53 کروڑ 52 لاکھ 80 ہزار روپے کا نقصان۔ لیسکو کی شالمار اور باغبان پورہ ڈویژن کے لائن لاسز انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گئے۔ مال مفت دل برہم، شوگر کے مریضوں کو مفت فراہم کی جانے والی انسولین چوری ہو گئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق ای پی آئی گودام ملتان سے 20,000 ملین کی 29,000 انسولین کی شیشیاں چوری ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے انکوائری کے لیے کمیٹی بنا دی۔ کون کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ لاہور رنگ تاجروں اور ملازمین کی انکم ٹیکس معلومات سامنے لے آیا۔ 32 لاکھ تاجر انکم ٹیکس صرف 34 ارب روپے، 11 لاکھ سے زائد سرکاری اور نیم سرکاری ملازمین 376 ارب ٹیکس دیتے ہیں۔ ملازم ہر روز 1 ارب روپے سے زائد کا انکم ٹیکس دیتے ہیں۔ تاجر ملازمین کے مقابلے میں روزانہ صرف 37 لاکھ سے زائد کا ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے ڈی جی مائنز اینڈ منرلز عبدالشکور کو عہدے سے ہٹا دیا۔ عبدالشکور کو ایس اینڈ جی اے ڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ڈی جی لوکل گورنمنٹ منصور احمد ڈی جی مائنز اینڈ منرلز تعینات کر دیے گئے۔ ڈائریکٹر مائنز اینڈ منرلز اعجاز جویا کو بھی عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون سرفراز ورک کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈی آئی جی سرفراز ورک کو فوری ایسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ جیل کے 9 سپرنٹینڈنٹس 38ویں پی ایس ایم جی کورس پر چلے گئے۔ ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹس کو جیل سپرنٹینڈنٹ کا اضافی چارج مل گیا۔ کورس پر جانے والے افسران میں کوثر پروین، اظہر جاوید، محمد ابوبکر، غلام سرور، علی امیر شاہ، محمد جہانگیر، عمار احمد، محمد اکرم اور حق نواز شامل ہیں۔ شہر میں 12 ٹریفک چاکنگ پوائنٹس پر کیمپس قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس۔ شہر میں محکموں کی مشترکہ مشاورت سے پہلے مرحلے کے لیے 16 ٹریفک چاکنگ پوائنٹس کی شناخت کی گئی۔ تعلیمی اداروں سے منسلک ٹرانسپورٹ کے لیے بابت سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔ ڈی سی سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاس۔ ویگن، بس، رکشوں اور گاڑیوں میں
सिलेंडर और LPG के इस्तेमाल के खिलाफ सख्ती से निपटने का फैसला, लोडर रिक्शों पर मुकदमात के इंदराज का हुक्म। आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना आते ही गली मोहल्लों के साथ मसाजिद को सजाने का सिलसिला जारी है। बच्चों और बड़ों ने बाजारों का रुख कर लिया है। शहरी गली मोहल्लों को सजाने के लिए सजावटी सामान खरीद रहे हैं। ईद मिलादुन नबी की तैयारियां उरूज पर। शहर भर में सफाई टीमें मुतहरिक। 120 से ज्यादा छोटे बड़े जलसों के रूट पर LWMC के वर्कर्स तैनात कर दिए गए। 800 से ज्यादा वर्कर्स मिलाद की महफिल और मसाजिद के गिर्द भी ड्यूटी पर मामूर। हर सू रहमतें और बरकतें। रबीउल अव्वल आमद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का महीना। कवाली की महफिलें भी सज गई हैं। कवाल खालिद खान का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान करना मेरी खुशकिस्मती है। खेलता पंजाब गेम्स सितंबर के आखिरी हफ्ते शुरू होंगी। DG स्पोर्ट्स परवेज इकबाल की ज़र सदारत इजलास मैचेस के शेड्यूल और इंतजामात का जायजा लिया। कहा कि गेम्स में डिवीजन और सूबाई सतह तक खेलों के मुकाबले होंगे। और मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और मोहम्मद सुहेब की जोड़ी फाते रही। दूसरे मैच में वसीम अहमद और मियां शहबाज की जोड़ी कामयाब करार पाई। तीसरे मैच में अजहर मुगल और राना मकसूद ने फतह समेटी।